So, hi mga Zai, it's already 11:21 here and kani siya nga pangutana is natubag na ni nako siya sa una. So, since nangutana man siya og balik, so ako na sad siyang tubagon. Pero I don't know nganong ganahan kay mo ani nga pangutana, oh, 'di ba? So, this is only my own opinion and dili ko against sa any kind of relationship or unsa pa mo din or age gap or unsa pa mo dira Zai basta wala ko'y labot, no? And ako'y akong life, ganahan ako motubag. So, sa katong sa buhol po ko nagstay sa una is dili jud malikyan nga kanang naay mangutana about sa imong life or mangutana sa imong partner. So, ako personally is dili na ko i-deny nga na ako'y fiancé, nga na ako'y partner. So mo taas na ang istorya Zay, mangutana sila Zay, nga taga-asa imong partner, taga diri. Mo ana man jud dayon na sila no nga kanang taga diri ra po, taga Bohol ra pud imong partner Day, imong bana. Imo na ko mo to mo share ko Zay, unya mangutana sila ay maayo di ay nya, kanang pila may edad nya mo na ko nga mo to man ako nga 30. So ang kanang uban Zay, kato siya nga auntie Zay is kana ganing sa Bohol gani nga kanang mamaligya gani og mga souvenirs mga inana ba. So sukit-sukit kay siya sa akong life Day, mo to na siya nga ay kabata pa Day si imong bana Day, dapat Day kay katong kanang tang mga kanang tiguang na Day kay nanay pension Day lami. Maglagot ko mga inana Day, kanang ma-trigger ko Day, motubag jud ko Day, dili jud malikyan Day akong baba Day nga kanang naa sila daghang masulti ba kung imong bana Day or Pinoy ra Day or kanang imong bana na lahi og nationalities or imong bana tiguang or batan-on. Kunya honestly, dili jud mi kaila ato ni auntie ha. Dili mi kaila niya kay kanang murag ni silong ra ko ngadto ba kay init man niya. Moto. So moto Zay ni anak ko nga kanang lahi-lahi man gud tag preferences sa atong life no. Ti kanang lahi man sad ning ako nya lahi pud nang sa ubang tawo. Unya kanang mo man jud akong ganahan, dili man jud ko ganahan og kanang older men. I mean no offense. Tuto ni ana siya nga kanang ay kanang sa uban man gud ba kay nakoy mga customer ari nya. Kanang mga kuan na mga edara na ilang mga bana day ba nya. Hayahay na kaayo sila day kay kanang naa sila pensyon nya. Makari-ari na sila og Pilipinas, maka-afford sila. So para man gud nila if batan-on imong bana day or imong partner day kay wala kuno nay kwarta, dili ka afford nimo or dili ka afford og travel sa bisag asa or sa Pilipinas. So mao nay kasagaran sa mga auntie. Nay mga uban nga mindset day kanang mga bugo kay mindset day mo na nga kanang pagminyo og tiguang or pagminyo og kwartahan para mahaw-as kas kalisod. Bugo kay ka. Para mahaw-as kas kalisod paning kamot sa imong kaugalingon. So ako personally di ko ganahan nga ang life or ang future sa ako ang papamilya i-depend gali na ako sa akong partner. Dili ko ganahan nga i-pressure siya kay ako man ang pamilya, di ba? So dili ko ganahan nga i-pressure. Ingon lang jud ko day nga swerte ra pud ko day no kay bisag kanang mao na akong mindset mga dili ko ganahan ba nga isalig nga na magsalig ko sa akong partner sa akong fiancé about sa akong family pero swerte ko day kay siya jud ang ga-offer day nga mutabang gyud na siya day monthly sa akong so mutabang sa mi sa akong parents no. Although ginagmay pero at least naa jud siya day. So mutabang siya day. So pero dili ko ganahan nga kanang murag iasa gali na ko niya. So ganahan ko nga sa akong kaugalingon sad na nga paningkamot. So kay dili man kay tabaga og naong day kay ang akong gipangita jud is genuine jud day nga relationship. Is kanang pang lifetime. So mao ra jud na akong gi-pray sa Ginoo day nga genuine unya kanang mosabot nako day nga pang lifetime. So sa mga auntie din sa mga auntie nga kanang pakialamera, pag-focus mo sa inyong kaugalingon oy tan-awan na inyong kinabuhi kung ing-arangan na ba na. Di kay manghilabot mo sa kinabuhi sa mga tawo daghan kay kung ma-comment. No, pag-focus mo imo panghilabot sa uban. Isig ko moingon day nga kanang kay ba mo unsay akong na-learn niya day, unsay iyang family day humble day. Grabe ka mga humble dili kinahanglan nga kanang ipagsigawan day nga kanang kwartahan or daghag kwarta, daghag natigom niya. Kung makaingon mo, kung batan-on man nga kanang wala na siya kwarta kay bata pa na siya nganong man. Nakakita kasi ang bangko day. Nakakita ka auntie, ha? Sigurado ka kay maka-comment ka ginana. Pero dili ko ma-offend og ginana day mas malipay ko day kung unsay ilang mga maingon. No, unsay ilang story. Ba mo ang success man gud kay dili na siya kilat day, dili na siya kilat nga mokidlat dayon nga naa ra dayon, no? So ang success yun na siya day kay hinay-hinay ra gyud na siya. Hinay-hinay hantod sa makabot na nimo ang imuhang goal. Parang gid nga mo comment sa minano kanang mga auntie, kung batan-on or tiguwang pa na imong partner dinha day naa jud na sila masulti mo nang akong maingon jud nga kanang live your life jud day. Walay ayaw pag-mind sa ipangsulti sa ubang tawo. Makaingon jud kag wala siya kung ano ang mga batan-on ni full life savings day or wala sila kwarta day. So giunsa man pag-afford namo day ang pag-stay nako og ang Bohol day. So, di ba? Gabayad pa ko monthly unya ako pang panggasto ngadto day nga kaon. Day mobalik pa ko diri ag Netherlands unya mobalik na sa ko Pilipinas. So, actually dili ko ganahan maghinambog kay kanang dili ko ganahan maghinambog jud day. Ganahan ako kanang loki-loki bahala og unsay hunahunahon sa mga tawo. Mura din na siya. Ang mga gores gid no kay kanang grabe ma-trigger kay sila day daghan kay sila kasulti nga kanang if for example kay imong partner kay nasa other country or dili taga Pilipinas kay daghan kay sila ma-comment sa imong life. Ano manghilabot man mo. Actually kay baw ko kinsay mga nakoy mga ears and eyes bayang adto sa mua. So makibalo ra jud ko no, makibalo ko kinsay mga nagchika-chika ana nya uli na ko Pilipinas, uli na ko sa mua nya. Magngisi-ngisi dayon sila. Mura to bye.